जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम कर गोटे फ्रेश और नुआ भिडियो तो बहुत दिन है भिडियो आसी पारनी देखो आज आम कि बस छात उपर बाबू आमर बसी बाबू आमर बसी आज ता देहटा खराब अच्छे टे भी तातुची टेम्परेचर टे हाल्का अच्छी कौन पाइना ये जिनसा कौन पाई है कारण आमर हाई मार्च देखु कारण आप जानते जो पोलियो टीका सब दि जाए तो बाबू आमर आज पोलियो टीका खाई तो से प्रोब्लेम आ पछकटे देखो गाई खायापी सब पहाड़ रखा बाबूर देह खराब टेंशन लगुच मत तो से मेडिसिन तो दिहबनी छोट पिलाटा सिरप टिके दे दिखाई पारास्टामोल देखो ता पार्टी देखो केमती कर ओय 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 बाबू ओय 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 ता देह खराब जाक चल से कि देखो मुझको धन ओ धन 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 पार्टी के देहटा एक्चुअल करा बहुत माने फ्रिक्वेंटली छुआटा बहुत हस खुशी कर बहुत मजा करे आज किसी भी मजा ना कि ना पूरा चुपचाप होती कातुरी टे खियापिया भी हेते ठीक से करूनी हाँ आपण मानक मु यार सेकेंड 2 मास कंप्लीट है ब्लॉग माध्यम कही केमती कौन थर्ड ब्लॉग्सटा करवा थर्ड 3 मास जो कंप्लीट हो आप कमेंट करूँ आपने किसी कहीं कमेंट माध्यम जनइले तो प्लीज मत तो किसी जापारे कौन केमती करी आपण मैंने कमेंट्स माध्यम जनातु टे ए वीडियो माध्यम आउ 3 मासटा कंप्लीट है कौन केमती करी कारण आउ अल्प दिन रहीगला अल्प दिन रहा 3 मास कंप्लीट हम कौन कौन करी किसी जापारे देखो शोक कर मुंड शोई पूरा आकाश करनी देखते कि बाबू बहुत किसी कही सारे बहुत फरवाटे देख देहटा खराब अच्छे बेचारा टेंशन आ कौन कर छोट पिला को कौन दे पारे ना कौन कर यार टीकाटा लास्ट टीका तापर आहरी बहुत डिस्टेंस पर दिहब तो जो दिन टीका दिह बाबू 2 दिन जगह टिके देह खराब रोज बाबूर खिया पिया ठीक से करूनी तो आज भी खियापिया ठीक से करूनी कि शौनी ठीक से रोनी आगु बेड्रे छाड़देले से तार ऑटोमेटिक खेलुव मन मन कथा हे क्या एत प्रोब्लेम कराएनि आम आराम से निज निज कम करूँ रोसईबास भी सब हो जाए किंतु आज बाबू आमर देह खराब अच्छी असुविधा कौन कर तो आज किसी ब्लॉग नाला एत दिन पर ब्लॉग लंबा लंबा आसूसी कहली आपण को एत दिन लेट हो आपड़ी हो एत दिन ब्लॉग क्या आसुनी मैं कहली ब्लॉग देदबा आउ तो प्लीज आप मत सजेसन कपरेट करूँ 3 नंबर ब्लॉगटा मुझे केमती कौन कर माने जो 3 मास कंप्लीट हे ताको केमती कौन करी कौ डिजाइन रे कौन कले हम प्लीज कमेंट माध्यम जनातु आपण मैंने एत मो भिडियो देखते एत छाड़ जड़े भी जी भी देखुं प्लीज एति तो कहतु ना खाली देखी देखी पड़े हम कि कहतु मुझे अनुसार माने देवी 3 मास कंप्लीट तार ए पुओ तू हाई करदेलु पुओ हाई करदे पुओ हाय व्यूअर्स शोई देख हाय रे ए शोई तथापि करदेला शोई ता देहटा भल नहीं ता देहटा भल नहीं बोली आज से किसी ना बहुत फॉरवर्ड छुआटा बहुत एक्टिव देखो आखि भी खोलुनी आखि भी खोलुनी शोची देह खराब आमर जिंदगी देह खराब है आम माने निश्चल छोई रुहती कि कहते से भाया बहुत एक्टिव छुआटा जो आप कथा भी बहुत किसी कही सारा कौन कर शुई 2 जन जाक से कांदिला मुझे धरिकी पलि आसली उपरको कहला आज बाहर माहौल देखने तो भल लगे जे शोई से तो बाहर को आइला शोला थंडा थंडा पवन टिकेट अच्छी कारण उपरबल टी खरा दिन आसीगला गरम अच्छी
ହାଲକା ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ମାହୋଲ ମୁଁ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରି ଦେଖେଇ ତ ପାରିବିନି। ତାକୁ ଧରିଛି, ତା ଦେହଟି ଖରାପ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେ ପୁଣି ମିସେସ୍ ଆମର ଆସିଲେ ତାକୁ ଧରିଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିବେ କେଜାଣି। ରେ କୁଆଡ଼େ ଫୋନ୍ କଲା ଯେତେ ଉଠେଇଲୁନୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲେ ସାର୍ ଆମର, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ବ୍ଲଗ୍ସ ତିଆରି କଲାବେଳେ ସେ ଆସିଗଲେ ଏଇଠି 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 ଏଇଠି। ତ ନିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ କଲ, ସେ ତା ହସାଟା ଦେଖେଇଦବ। କାହିଁ ତମ କହିଲ ହସୁଛୁ, କାହିଁ ସେ ହସୁଛୁ? ବାବୁ ବାବୁ ହାଏ ହାଏ ଟାଟା, ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ ଖାଲି ସେ ଟିକେ ଭଲସେ କଥା କହୁ। ଭଲସେ କଥା କହିଲେ ସେ ଦେଖିବ କେମିତି ବ୍ଲଗ୍ କରିବ। ଦେହଟା ଖରାପ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖାଲି ହାଇ ମାରୁଛି, ଶୋଉଛି ଖାଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋତେ, ମୁଁ 3 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ କେଉଁଥିରେ କରିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କରିଥିଲି ଫ୍ଲାୱାର ରୋଜ୍ରେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଚକୋଲେଟ୍, ଥାର୍ଡ଼ଟା କେଉଁଥିରେ କରିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ସଟା ଆଉ କିଛି ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିବିନି, କାରଣ ବ୍ଲଗ୍ସରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ତଥାପି ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆମ ଗାର୍ଡ଼େନଟା। ଖରାଦିନ ବହୁତ ମଳି ମିଳାଣି, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଗଲାଣି, ତା ଗଛ ଫଛ ସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ଫୁଲ ଗଛ, ତ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଫୁଲ ଗଛ ଯେ ଗୋଲାପରେ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଉଛି। ଏପଟେ ଧାନ ଶୁଖା ଯାଇଛି, ଏପଟେ ଗାଈ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଆଳ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଏମିତି ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ଗାଁ ଜୀବନଯାପନ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବେଳେ ଦେବି। ବଢ଼ିଆ ସୁଲସୁଲ ପବନ ହେଉଛି। ଆମର କୋଳି ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଖାଇଦେଲେ, କିଛି ବି ନାହିଁ ଆଉ, ସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ ବାଞ୍ଛର ଗଛ ଅଛି ପ୍ରବଳ ନା, ବମ୍ବୁ ଟ୍ରି, ତ ବହୁତ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ବହୁତ ଅଳିଆ ହେଉଛି, ବହୁତ ଅସନା ହେଇଯାଉଛି। ବାବୁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ହେଉଛି। ଓହୋ, କ'ଣ ବାବୁ ବାବୁ କ'ଣ ହେଲା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବ୍ଲଗ୍ସଟିକୁ ଆମେ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଆଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ମୋବାଇଲ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି, ମୋବାଇଲ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି। ପବଜି ଚଲେଇଛି, ପବଜି 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 ବେଟା 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 ଆମର ଏଠି ଅଛି, ବେଟା ଆମର ଏଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦାର ଗଛ ପାଣି ବି ଠିକ୍ ସେ ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଫୁଲ ତାର ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ 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 କି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ଆଉ କାହିଁ ଫୁଲ ହଉନି, ପତ୍ର ହେଲାଣି, ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ସିନା ହବ। ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ମଣିଷ ମାନେ ତ ଇଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଲାପରେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଯାଏ ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ଆଣିଲି, ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ତାକୁ। ପାଣି ସେ ପାଣି ଢାଳୁଛି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ସେମିତି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ଦେବେ। ଆଉ କିଛି ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ କେମିତି କ'ଣ ଦେବେ? ପାଣି ବି ଆମର ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଅଛି ପୁରା। ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଏପଟଟା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଗଛ, ଏଟା ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଗଛଟା। ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାରେ ସବୁ ମରିମୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା, ପାଣି ଦେଇଦେଇ ମରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ଲଗ୍ସଟା ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉ କ'ଣ ଦେବି, ରହୁଛି ଭାବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଟାଟା।